मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थ प्रतिम राय द्वारा साइकिल लेकर गांव क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों के साथ मुलाकात कर जनसंपर्क किया गया। 21 जुलाई शहीद दिवस के दिन शहीद मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पार्टी के नेताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं। उनके द्वारा नेताओं के उद्देश्य से बोला गया था कि जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गाड़ी में घूमना बंद करें। पैदल एवं साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर उनके समस्याओं को सुनने की कोशिश करने की बात कही गई थी। इसके बाद ही देखा गया कि बुधवार तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थ प्रतिम राय साइकिल से जनसंपर्क किया है। इस दिन उनके द्वारा साइकिल लेकर कुचबिहार 2 प्रखंड के राजाहाट टाकागाज ग्राम पंचायत इलाके में जाकर स्थानीय पार्टी के पंचायत से लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत किया गया है। इसके अलावा गांव के आम लोगों से भी बातचीत करके उनके समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाती है। स्थानीय एक प्राथमिक विद्यालय में जाकर पढ़ाई वगैरह आदि ठीक से हो रहा है कि नहीं, इन सब विषयों की जानकारी ली जाती है। पार्थ प्रतिम राय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साइकिल अथवा पैदल जनसंपर्क करने की बात कही है, उसी के तहत ये जनसंपर्क शुरू किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 दिन इन प्रकार का जनसंपर्क लोगों के साथ कर सकूं। 21 जुलाइয়ের মঞ্চ থেকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সকল স্তরের কর্মীদের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে একটা বার্তা দিয়েছে যে মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ করতে হবে, প্রয়োজনে সাইকেলে পায়ে হেঁটে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। আমরা মনে করি এটা সংযোগের একটা অন্যতম মাধ্যম। তো স্বাভাবিকভাবে 21শে জুলাই থেকে আমরা গতকালই ফিরে এসেছি। তো নেত্রীর বার্তাকে মান্যতা দিয়ে আমরা মনে করলাম যে সাইকেলে চেপেই কর্মী, দলীয় যারা পঞ্চায়েত রয়েছে, যারা সমর্থক রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করা, খোঁজ খবর নেওয়া। তো এই টাকাগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এসেছে আমাদের এখানকার অন্যতম দলের কর্মী নেতৃত্ব, উপপ্রধানও ছিলেন। তার সঙ্গে যেমন কথা বললাম, 2 জন পঞ্চায়েত সদস্য কথা বললাম, আমাদের এখানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে একটু কথা বললাম এবং চলার পথেও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, কিছু স্থানীয় মানুষজনদের কথা বললাম। আমরা মানুষের সঙ্গে এই নিবিড় সংযোগটা রাখতে চাই, নেত্রীর বার্তাকে মান্যতা দিয়ে, তার পরামর্শকে মান্যতা দিয়ে। এবং অধিনায়ক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একই কথা বলেছেন, আরও বেশি করে নিবিড় জনসংযোগের উপর জোর দেওয়া। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন, বিত্তবান নয়, হৃদয়বান, বিবেকবান কর্মী হয়ে সকলকে উঠতে হবে। আমরা সকলের চেষ্টা করব যদি আমাদের কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে সেগুলোকে শুধরে নিয়ে আরও বেশি করে মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের কথা শোনা, তাদের সমস্যার কথা শোনা এবং যতটা সম্ভব সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করা।